কাঁধে জোয়াল, খেতে লাঙল দিচ্ছেন ৬৫ বছরের বৃদ্ধ কৃষক। ৭টা বছর এভাবেই। এটাই অম্বাদাস গোবিন্দ পাওয়ারের জীবন। মহারাষ্ট্রের লাতুর হদলতি গ্রাম। ২.৫ একর জমিতে খেতি করেন পাওয়ার। লাঙল চালানোর জন্য বলদ কেনার পয়সা নেই। অগত্যা নিজের কাঁধেই জোয়াল তুলে নেন। एवढं या वयात तुम्ही एवढं का बेजार होतात? भागावं लागेल की, खर्च भागावं लागेल की, कशाने खर्च करावं, कुठला पैसा यायचा आहे कामाला, शेतीतून उत्पन्न होत असेल की? उत्पन्न किती होतंय त्याच्यालाच पूर्ण झालंय. रोजगारी भलताच हे वाढला, रोजगार वाढला, बी खात वाढलं. आमचं गळे इतकं पोतं 4,000 चाललंय आणि 3,000 रुपयाला बॅग मिळाली आहे एक सोयाबीनची. खाताचं पोतं 1,200 रुपयाला मिळते. मग काय उरालंय शिल्लक मागं? शेतात घातल्याला थोडं तिथं जुरून चाललंय, म्हणून स्वतः बेजार होता. নেতা আসে নেতা যায়, কৃষির আধুনিকীকরণের কথা বলে সরকার, প্রতিশ্রুতি দেয় ধার মুকুবের। অম্বাদাসদের জীবন বদলায় না। ফলো করুন আনন্দবাজার.com।